Sacrifice d'amour. Je vous explique mon histoire. J'ai 32 ans et je suis séparé depuis quelque temps de mon ex-épouse, avec qui j'ai eu 2 filles. Après ma séparation, j'ai pris contact avec une fille avec qui on avait des amis Facebook en commun, mais que je ne connaissais pas. Elle est séparée. A elle aussi un enfant, mais à 10 ans de moins que moi. Mais là n'est pas le problème. Au bout de quelques jours de discussion sur Facebook, je lui propose qu'on se rencontre du côté de chez elle, à environ 70 km de chez moi. Et le courant passe plutôt bien. On continue de chatter et on se voit à 2 ou 3 reprises en 2 mois. Et au fil de nos rencontres et discussions, je me rends compte que je suis en train de tomber amoureux. Et il se trouve qu'elle ressent la même chose à mon égard. Vous allez me dire, où est le problème? Il arrive. Un changement de projet professionnel lui impose de déménager dans la ville de son enfance, qui a l'avantage d'être plus près de chez moi. Mais l'inconvénient d'être aussi la ville où habite son ex-mari. Et depuis son déménagement, il y a 2 semaines, il se sent poussé des ailes et s'est conforté par l'ensemble de sa famille à elle, qui pense que retourner avec lui est la meilleure chose à faire pour elle. Et plus ça va plus, elle pense que peut-être elle devrait lui donner une seconde chance. Enfin, elle pense ça, surtout pour sa fille qui réclame de voir plus son papa. Je n'ai pas voulu la convaincre puisque j'étais persuadé qu'elle finisse par retourner à lui en sacrifiant son bonheur. Sacrifice d'amour. تضحية حب. Je vous explique mon histoire. غادي نشرح لكم القصة ديالي أو غادي نعاود لكم القصة ديالي. وهذا القصة فهي مكتوبة بالعامية الفرنسية، أي اللغة الشفهية المتداولة في الشارع، وهي لا تلتزم بقواعد اللغة المكتوبة. Je vous explique mon histoire. غادي نعاود لكم القصة ديالي. J'ai 32 ans. عندي 32 عام. هذا واحد الراجل تيحكي. J'ai 32 ans. عندي 32 عام. Et je suis séparé depuis quelque temps. وتفارقت هذه واحد شوية ديال الوقت أو منذ مدة تفارقت مع مراتي. Je suis séparé depuis quelque temps de mon ex-épouse. تفارقت مع مراتي mon ex-épouse مراتي السابقة، زوجتي السابقة. من تنزيدوا هذا البريفيكس تيتسمى لو بريفيكس اكس تعني سابقا. mon ex-épouse زوجتي السابقة. avec qui j'ai eu 2 filles. اللي ولدت معاها 2 ديال البنيتات. avec qui j'ai eu 2 filles. Après ma séparation, j'ai pris contact avec une fille. منين تفارقت مع مراتي après ma séparation, la séparation هو الفراق، أي le divorce طلاق أو فراق séparation هو الفراق. J'ai pris contact avec une fille. تعرفت على واحد البنت. J'ai pris contact تواصلت. J'ai pris contact avec une fille. تواصلت مع واحد البنت avec qui on avait des amis Facebook en commun mais que je ne connaissais pas. تعرفت على واحد البنت في الفيسبوك avec qui on avait des amis communs. واللي كان عندنا واحد الأصدقاء مشتركين ما بيناتنا. تعرفت على واحد البنت en commun كانوا عندنا أصدقاء مشتركين mais que je ne connaissais pas، ولكن ما كنتش نعرفها. Elle est séparée. هي تفرقت مع راجلها. A elle aussi un enfant. وهي عندها وليد mais à 10 ans de moins que moi.
ولكن هي هاد المرأة هادي صغر مني ب10 سنين، يعني هو عنده 32، يعني هي عندها 22 ans. Mais là n'est pas le problème، ولكن هادشي ماشي هو المشكل. يعني هنا فهاد القصة راه كلها فيها عبارات اللي تستعمل في الحياة اليومية، يعني نقدروا نوظفوا هاد العبارات في الحياة ديالنا اليومية. Au bout de quelques jours de discussion sur Facebook، يعني بعد مرور واحد الأيام، au bout de quelques jours، منين دازت واحد الأيام قليلة de discussion، يعني دازت واحد الأيام قليلة وحنا تنهضروا في الفيسبوك. Je lui propose qu'on se rencontre، يعني اقترحت عليها، je lui propose اقترحت عليها باش نتلاقاو، qu'on se rencontre du côté de chez elle، يعني في البلاصة فين عايشة هي. Du côté de chez elle à environ 70 km de chez moi، يعني هي ساكنة بعيدة عليا ب70 كيلومتر، وهاد السيدة هذا غادي يمشي حتى عندها. Et le courant passe plutôt bien، منين تلاقى هو وياها تيقول لك لو كورون باس بلوتو بيان، يعني بحال تنقولوا يعني حصل داك التعارف و لو كورون باس بلوتو بيان. فوالا توالمو فوالا. On continue de chatter et on se voit à 2 ou 3 reprises en 2 mois، يعني بقينا تنشاطيو مع بعضياتنا، بقينا تنهضروا في هادشي ديال وسائل التواصل. et on se voit à 2 ou 3 reprises en 2 mois، كنا تنتشوفوا 2 المرات او 3 في مده على شهرين en 2 mois. Et au fil de nos rencontres et discussions, je me rends compte que je suis en train de tomber amoureux. يعني au fil de nos rencontres، يعني وبعد يعني هاد اللقاءات وهاد الحديث ديالنا في وسائل التواصل، je me rends compte، يعني تبين لي بأنني وقعت في حبها، que je suis en train de tomber amoureux، يعني بديت تنبغيها، je suis tombé amoureux. Et il se trouve qu'elle ressent la même chose à mon égard، وحتى هي بدات تتبادلني نفس الشعور، qu'elle ressent la même chose، يعني نفس الشعور نفس الإحساس à mon égard، يعني تتبادلني نفس الشعور، يعني في اتجاه à mon égard، يعني في اتجاهي، أو نفس الشعور. Vous allez me dire où est le problème، il arrive، غادي تقولوا لي وفين هو المشكل، il arrive، ما تزربوش، انا غادي نشرح لكم. ها هو جاي، il arrive، ها هو جاي. un changement de projet professionnel، يعني وقع واحد التغيير في ذاك المشروع اللي كانوا خدامين به في العمل. فوالا كان عندهم ان شانجمون في ذاك البروجي اللي كانوا شادينه، مثلا ديك الشركه كانت شاده ان بروجي وتغير ذاك لو بروجي. فوالا lui impose de déménager dans la ville de son enfance، يعني دابا هي كانت ساكنه في واحد البلاصه وداك وقع واحد التغيير في العمل ديالها، قالوا لها خصها تمشي للمدينه المسقط الراس ديالها، يعني لا فيل دو سون انفون، لا فيل دو سون انفونس qui a l'avantage d'être plus près de chez moi، يعني وهذا كاينه واحد الميزه بانها غادي تكون حدايا، فوالا غتكون قريبه مني. dans la ville de son enfance qui a l'avantage d'être plus près de chez moi، يعني قريبه ليا، قريبه فين تنسكن، يعني هذه المساله سي ان افونتاج. مي لانكونفينيون، ولكن داك الحاجه السيئه، l'inconvénient les inconvénients هما المساوئ. l'inconvénient d'être aussi la ville où habite son ex-mari، ولكن المشكل فين كاين، هاد المدينه اللي تمشي ليها راه هي اللي فيها راجلها السابق، زوجها السابق، يعني تسكن فيها راجلها السابق. et depuis son déménagement، يعني وفي هاد المده ديال الرحيل ديالها il y a 2 semaines، يعني هذه واحد 2 سيمانات، il se sent pousser des ailes et est conforté par l'ensemble de sa famille à elle. يعني ومنين داز يعني منين جات لهاد المدينه il se sent pousser des ailes، هذا تعبير مجازي، بحال نوعا ما عاوتاني جاها الحنين لراجلها السابق. وهذا الشيء شكون اللي دارو، يعني est conforté par l'ensemble de sa famille، يعني العائله ديالها اللي بركات عليها وايداتها انها ترجع لراجلها السابق. فوالا يعني par l'ensemble de sa famille، يعني العائله ديالها اللي يعني
حاولت عليها باش زعما ترجع لراجلها السابق à elle qui pense que retourner avec lui est la meilleure chose à faire pour elle وتظن بأنها ترجع لراجلها فهي أحسن حاجة لها la meilleure chose à faire pour elle et plus ça va plus يعني voilà حتى حاجة ما تجدت elle pense que peut-être elle devrait lui donner une seconde chance فتظن بانها او قالت مع راسها انها تعطي لراجلها السابق تعطيه واحد اون سيكوند شانس تعطيه واحد الفرصه ثانيه فوالا يعني سمحات ليه وفوالا وبغات تعطيه واحد اون سيكوند شانس يعني تعاود ترجع ليه فوالا enfin elle pense ça surtout pour sa fille qui réclame de voir plus son papa وفي الحقيقه يعني في الحقيقه هي تتفكر في بنتها elle pense ça surtout pour sa fille تتفكر في بنتها اللي دائما تتبقى تقول لها وفينا هو بابا يعني باغيه دابا هي ترجع لعلاود ترجع لراجلها السابق علاود بنتها كي ريكلام دو فوار بلو سون بابا يعني اللي ما بقاتش يعني تتشوف باباها تقول لها وفينا هو بابا je n'ai pas voulu la convaincre puisque j'étais persuadée qu'elle finisse par retourner à lui en sacrifiant son bonheur je n'ai pas voulu la convaincre يعني ما بغيتش نقنعها يعني كان في الامكان ديالو يقنعها ولكن هذا الراجل هذا ما بغاش يقنع هاد السيده اللي تيبغيها puisque j'étais persuadé حيت انا كنت مقتنع حيت انا كنت متيقن j'étais persuadé كنت متيقن qu'elle finisse par retourner à lui en sacrifiant son bonheur يعني ما بغيتش نقنعها حيت كنت متيقن j'étais persuadé كنت متيقن غادي ترجع لراجلها السابق وغادي تضحي بالحب ديالنا او غادي تضحي بالحب ديالها من اجل بنتها en sacrifiant son bonheur